dito lahat at kukunan kayo ng picture. Bibilisan natin. From Mother Sanctuary, Elder Rubina Samaniego Tabi. From Mother Sanctuary, wala siya. Elder Mirna Tabing Torres. From San Agustin, Chaong Quezon, Elder Isabel Reyes Tenorio. From Balagtas, Bulacan, Elder Antonio C. Acosta. From Ibaan, Batangas, Elder Romana A. Loria. Malolos City, Bulacan, late Elder Mirna L. Agustin. Pumanaw na po siya. Pero sinama ko siya pagkat nakapasa siya sa kanyang test. From Mother Sanctuary, Elder Carolina B. Tabi. From Lipa City, Batangas, Elder Zenaida L. Kalingasan. From Candelaria, Quezon, Elder Maria M. Salapare. From Candelaria, Quezon, Elder Isabelita J. Eser. From Candelaria, Quezon, Elder Nena M. Rosal Pasahol. From Mother Sanctuary, Elder Telma Lery. From Malolos City, Bulacan, Elder Pilar M. Coman. From Candelaria, Quezon, Elder Lerma M. Rosales. From Candelaria, Quezon, Elder Arsenio M. Cebu. From San Antonio, Quezon, Elder Beatriz B. Oraye. From San Antonio, Quezon, Elder Pilisa M. Gavi. From San Antonio, Quezon, Elder Nelia M. Guse. From San Antonio, Quezon, Maria M. Guse. From San Antonio, Quezon, Elder Nenita E. Tibayan. From San Antonio, Quezon, Elder Ronaldine G. Pasahol. From Candelaria, Quezon, Elder Cecilia P. Ramos. From Candelaria, Quezon, Elder Marites O. Cupo. And from Malolos City, Bulacan, Elder Vicenta Liwayway Canelo. Nandiyan na po lahat. Bigyan ako ah. Yan po ang ating 24 na senior elder first rank. Palakpakan po natin. Uwa, nagawa nila dyan. Collect na. Hawakan niya ako ng kuha. Hindi ma... Maluwag. Ayoko bumalaw. Nang hindi po Dito ka lang. Kaalis ka, kaalis. Our senior elder second rank from Cavite, Elder Dinatriz Reyes. From Cavite, Elder Rosa Picanan. From Cavite, Elder Celerina Tabing Rem. From Cavite, Elder Encarnita B. Angelo. Dito po. Pila kayo dyan.
Elder Encarnita B. Angelo, Elder Rosalita Archibido, Elder Viviana B. Cupino, Elder Yolanda Estandian, Elder Teresita Rapsi Alecho, Elder Luisa P. Burpos, Elder Jesse Alecho, Elder Martin H. Manalo, Elder Marcelina P. Molina, Elder Arcadio B. Evangelista, Elder Apolonio N. Cuenca, Elder Melanie G. Bello, Elder Evelyn E. S. Carlos, Elder Eulalia Del Mundo, Elder Thelma S. Lipiran. Yan po ang 18 na elder, senior elder, second rank. Nation. Senior Balitrato. Teacher muna. Teacher. Pwesto kayo, ayos. Okay, palapakan natin ang ating senior elder second round. O, kuha. Ang inyong certificate sa February 1, ipo-formalize natin. At meron tayong ilalagay na sasabit sa inyong mga balikat. The next 146 appointee elders, senior elder, third rank, from Baguio City, Lauro D. Tolentino. From Sorsogon City, Daniel Pulo Gonzalez. From Dasmariñas City, Cavite, Renato P. Trilon. Dasmariñas City, Cavite, Mary Ann E. Trilon. Dasmariñas City, Cavite, Loreto P. Trilon. Dalihan nyo, sundalo, we are running out of time. Number 6, from Malolos, Bulacan, Tagumpay, Lartizabal. From Malolos, Bulacan, Noriel, Q, Lartizabal. From Malolos, Bulacan, Remedios D. Adatu. From Malolos, Bulacan, Geraldine D. Relayosa. Senior Elder, third rank, Noriel Q. Lardizabal.
Remedios B. Adatu. Juliana B. Bernardo. Marlene M. Manalo. Emeline M. Santos. Nenita S. Sumawang. Angelita P. Olbina. Maria Luz M. Suba. Margarita P. Tan. Edna B. Quebec. Edna B. Quebec. Mirna B. Escaros. Pamela B. Karim. Dennis D. Escaros. Susana C. Texon. Teresita D. Monteverde. Elizabeth P. Tan. Rochelle D. Cypress. Leah P. Tan. Nenita C. Elao. Felix Madredeo. Marina T. Ventura. And Concordia B. Ramos. Sila po mga kapatid ng Senior Elder Third Rank mula sa Mabalacan, Malolos, Cuyapo, Dasmariñas City, Cavite, DBB. Palakpakan po natin sila for the first batch. Susunod po sa ikalawang bahagi. Picture taking po kasama po ng punong ministro. Sa gitna po kayo po ng ministro. Ayan, marami po. Salamat. Ayan, sige po. Balakbakan po muli natin. Ito po ang ikalawang batch ng Senior Elder Third Rank mula sa Tansa, Cavite. Yolanda U. Carandang. Dasmariñas City, Cavite, Jocelyn E. Macarae. Sariaya, Quezon, Beatriz M. Marte. Candelaria, Quezon, Arcadia B. Evangelista. Candelaria, Quezon, Guillerma C. Agno. Candelaria, Quezon, Juliana C. Maranan. Candelaria, Quezon, Milagros A. Jimenez. Mula sa Candelaria, Quezon, Matinte L. Balmes. Candelaria, Quezon, Adelina C. Andal. Candelaria, Quezon, Maribit A. Cebu. Mula sa San Agustin, Chao, Quezon, Leonisa P. Colegio. Cristina R. Tenorio. Gloria M. Lusterio. Marilyn A. Cornelia. Francisca C. Umali. Yolanda M. Umban. Resi C. Umban. Marcelo C. Recania. Maria M. Bertilia. Rochelle M. Reyes. Mula sa San Jose, Piaong, Quezon, Adelaida M. Reyes.
Ardito C. Reyes. Maria P. Dimakulangan. Rufo B. Dimakulangan. Gloria U. Franco. Teresita D. Umali. Edita S. Marasigan. Carlito U. Marasigan. Dolores S. Marasigan. Sorry, Dolores D. Ojales. Danilo A. Ojales. Flor de Lisa M. Dia. And Jose M. Dia Jr. Sila po mga kapatid na Senior Elder Third Rank mula sa Candelaria, Quezon, San Agustin, Chao, Quezon, San Jose, Chao, Quezon. Palakpakan po natin ang ikalawang batch ng Senior Elder Third Rank. Picture po. Palakpakan po muli natin ang ating mga kapatid na Senior Elder 1-3. Narito po ang ikatlong batch para sa Senior Elder 1-3 mula sa Bula, Chao, Quezon, Melanie L. Espiritu. Vilma I. Lirado. Lorenzo M. Dia. Estelita Dia Lirado. Mula po sa Briones, Quezon, Ireneo, Ulan. Margarita M. Umali. Leofe U. Lugos. Inaanyahan po kayo dito sa entablado. Maraming salamat po. Victoria M. Malibas. Florencio A. Lugos. Lolita U. Masas. Lerma U. Manuba. Melinda U. De La Peña. Merlita M. Ulan. Mula sa Magsaysay, Quezon, Violeta G. Garcia. Sotero L. Garcia. Corazon C. Laluño. Priscilla G. Hosmilio. Luisito D. Hosmilio. Delia C. Gonzales. Mula sa Bulingan, Quezon, Angeline R. Trosilio. Maridel G. Vergara. Milagros S. Bulawan. Antonina M. Rojas. Lorna O. Orosa. Oroso. Violeta M. Mendoza. Mula sa Santa Magdalena, San Pablo, Laguna, Erenea A. Aliasas. Marilyn G. Calaw. Romualdo C. Calaw. Cesar F. Herrera. Nonita D. Hernandez. Elena A. De Chavez. Mula sa Anastasia Chao, Quezon, Loretta I. Datikino. Isabel A. De Chavez. Dolores K.
Rosaria. Palakpakan po natin ang ikatlong batch ng Senior Elder 1-3. Kasama po ng punong ministro. Picture taking po ng ikatlong batch para sa Senior Elder Rank 3. Palakpakan po natin ang ika-apat na batch para sa Senior Elder 1-3. Mula sa Barangay Kuta, Batangas City, Batangas, Marcelino F. Mangalalan. Marites D. Mangalalan. Mula sa Balagtas, Bulacan Chapter, Nita D. Eder. Estelita M. Acosta. Akyat po ulit kayo. Mula sa Angeles City, Pampanga, Romeo D. Eder. Mula sa San Juan, Batangas, Cesar E. Namuco. Rosario B. Namuco. Mula sa Rosario, Batangas, Teodora D. Rosales. Mula sa Ibaan, Batangas, Evangeline C. Martinez. Obita A. Guerra. Mula sa Santissimo Rosario, San Pablo, Laguna, Isabel M. De Chavez. Mario D. De Chavez. Rodante B. Pasco. Aurora B. Pasco. Obita Q. Dorado. Lourdes P. Cule. Delfina P. Bonsol. Maria Belen A. Deli de Saliza. Norma B. Mendoza. Mirna D. Exponde. Florencia L. Tolentino. Mena C. Exponde. Joel C. Gavino. Mula sa Kapuyaw, Laguna, Gloria J. Bugarin. Palakpakan po natin ang ika-apat na batch para sa Senior Elder Rank 3. Picture taking po kasama po ng ministro. Ready? Okay, palakpakan po muli natin ang ating mga kapatid na Senior Elder. Ang babanggitin ko naman po ay ika-5 batch ng Senior Elder Rank 3 mula sa Lipa City, Batangas. Adelia L. Solis. Senaida C. Topago. Maximo R. Malion. Mercedes M. Calalo. Imelda M. Alejandre. Eduarda C. Camitan. Isabel M. Montuano. Mula po sa Santa Elena, Camarines Norte, Julio R. Bungo.
Lucila B. Paloloy, Josephine B. Dimaandal, Anchita D. Calieja, Carmen A. Atienza, mula sa Marcos, Ilocos Norte, Julita B. Lopez, Virilio F. Lopez, Josephine R. Bayudan, Mario D. Bayudan, Alexander Felipe Tuto, Elena Gumarat Gutierrez, and Erlita I. Blas. Mula sa Taal, Batangas, Maria Remedios Montenegro. Ang Marcos po ay tatanggapin sa representative na si Senior Minister Lopez. Carigara Leyte Clarita M. Dafena, Rosalina B. Alecha, Adelaida L. Alecha. Mula sa San Agustin, Quezon, Fidel Guerra, Padre Garcia Batangas, Wilma C. Marasigan, Magdalena L. Comia. Palakpakan po natin ang 146 Senior Elder Rank 3. Picture taking po kasama po ng ministro para sa mga huling march ng Senior Elder Rank 3. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Ang babanggitin ko naman po ang pangalan ay mga Junior Elder Rank 1. Mula po sa Dasmariñas City, Cavite, Mark Sen S. Tapi. Carmelito Michael B. Angelo. Rowena R. Pascua. Mula po sa Chaong, Quezon, Maria Erlinda Tenorio. Balagtas, Bulacan, Jeronil Acosta. Dasmariñas City, Cavite, Alona M. Tabi. Madeline B. Ramos. Maria Henesa T. Guse. Maria Seca T. Cadasio. Mula sa Tiaong, Quezon, Between Tenorio. Resi F. Dimano. Regeline F. Reyes. Mula sa Ibaan, Batangas, Gemma M. Tomas. Mula sa Santa Magdalena, San Pablo City, Maricris S. Penile. Jeneline P. Escondo. Rosario, San Pablo City, Rexon Blas. Marcos, Ilocos Norte, Arlene Lopez. Jacqueline Arucan. Erson Cadasio and Dennis Tanya. Palakpakan po natin ang mga Junior Elder First Rank. Picture taking kasama po ng punong ministro. Okay, maraming salamat po mga Junior Elder First Rank. Ang babanggitin ko naman pong pangalan ay Junior Elder Second Rank.
Mula sa Dasmariñas, Cavite, Jessery Elacho. Elecho. Nagugutom na rin nagbabasa. Elecho. Nakakuha na 100%. Wow! Great. Trisha May Tan. 100%. Mula sa Chao, Quezon, Marian Gaurano with 99%. 99% sa test. Wow! Sana all. Laika C. Mendoza. 97%. Hana Nicole S. Martinez with 95%. Jane B. Bacalalan, 95%. Bea Summer Barte, 94%. Jeremy R. Elecho, 94%. Reggie R. Sina, 94%. Jerry M. Reyes with 93%. Pass. Zera Nicole Canyet, 91%. Crisel Ann Caray with 91%. Ray Andre Rosilio with 91%. Jessica May Masupan with 88%. Bernadette Cipres with 87%. Noriel D. Cortez with 87%. Angelica Pasahol with 86%. And Maria Liarin Pasahol with 85%. Sila po yung nakapass or nakapasa sa pagsusulit ng pagka-elder. Palakpakan po natin ang Junior Elder Second Round. 18 na mga kabataan ni Amang Scopus ang papalit sa atin. Picture taking kasama po ng punong ministro. Okay, mahaba pa po yung papel. Handa pa ba kayong makinig? You have no choice. Ang tatawagin ko po ay Junior Elder Rank 3. Micaela P. Saus. Angeline B. Roldan. Krisha M. Rojas. Mariel Joy Guerra. Rachel R. Crucilio. Marie-Chris G. Vergara. Reggie R. Crucilio. John Ray L. Gabino. Mula sa Dasmariñas City, Cavite, Lord Helene Escaros. Sherwin B. Escaros. Maria Eden B. Tabing. Mula sa Tansa, Cavite, Rose Carandang. Lipa City, Batangas, Arthur C. Copado. Mula sa Dasmariñas, Cavite, Maria Victoria Santiago. Mula sa San Agustin, Chaong, Quezon, Felisa G. Carandang. Anastasia G. Mendoza. Lazaro C. Mendoza. Michael U. Carandang. Mula sa Kuyapo, Nueva Ecija, Jomaray Supa.
ng mga kapatiran natin sa Ministeryo at Ilaw. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Picture taking kasama po ng punong ministro. Muli po, palakpakan po natin ang ating mga kapatid na nabigyan ng sertipiko ng pagkilala. At sabi po ng punong ministro, matatanggap po ninyo ang inyong sertipiko sa February 1, 2025. Yun po ay pwede nyo nang isapit sa inyong mga tahanan. Muli po, tinatawagan ko, palakpakan